Kitabu cha Injili ya Marko. Asante Bwana majeshi, nakushukuru Mungu, unastahili. Iko ile 16 na 16 yake nasema hivi. Mbona tusome kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi. Eti tuanze 15. Akawaambia, tunaanzia mstari wa 15 mpaka 16 Eti Yesu akawaambia, kwendeni katika dunia pia. Mama Mtombo, tuanze ku 10, tuanze ku 14. Kama uko naandika waandike Mark chapitre 16 verset 14 mpaka 16. Mimi naanzia 14 mpaka 16. Ndiyo. Tusome hapo sasa. Inasema hivi ile 14. Nyuma akaonekana na wale 11. Yesu ule eti nyuma akaonekana na wale 11 walipokula. Akawakemea sababu ya kutokuamini kwao na uzito wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale ambao walimuona alipofufuka. Haleluya. 15 inasema, akawaambia hivi, kwendeni sasa katika dunia pia mkahubiri habari njema kwa kila mtu yeyote. 16 sasa inasema, anayeamini kwa wale mtakayo wahubiri na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Na alama hizi zitawafuata, nao wataamini kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, kama wakikunywa kitu chochote cha kufa hakitawazuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, na hao wagonjwa watapata afya au watapona. Amen, amen. Amen. Ili neno linaweka moyo sana na unaona hapa inajaribu kutufunulia picture, yani yenye tunaita jambo ambalo tunaloliita faida ya wokovu. Unaona, hii inatuletea picha ya faida ya wokovu. Unajua mkila jambo lolote Mamtombo, mfano acha niwaambie, ukisema unaanza buchuruzi, ukisema unaanza buchuruzi, si unaanzaka buchuruzi sababu unajua kwamba utafaidika? Haiko vile mama na wababa wenyewe na baba Mtombo na baba biano wetu beko pale, haiko vile. Sasa mtu anaendaga kwa masomo, unaenda kukamata udansa sababu unajua kwamba ile udansa ukimaliza unataka utumike mwile kote yenye ulienda kusomea. Haiko vile. Mtu anaendaga kuolewa, ukisha kwenda kuolewa haiko tu kwamba bakie tu mnyumba huko maua. Mefaida ya kuolewa, kama Mungu angekubariki na watoto unasema amina, yani upate raha ndani ya bunyumba. Mungu akubariki, Mungu awanenepeshe, waendeleshe. Ile njo mtu anakuaka anatarajia mtu akienda kuolewa. Haiko vile Mamtombo. Yani unaishi maisha yenyewe iko unatarajia kuishi maisha yenyewe iko tofauti na maisha yenyewe ulikuwa unaishi. Haiko vile. Sasa na katika wokovu nako ni vile. Wakati mtu anaacha dini moja ambayo haikumfaidisha, anaingia mudini nyingine ambayo anaona hapa ndio roho yangu itatulia,
hapa njo nitapata kitu kenye kinaweza kunilea kiroho. Hapa njo ninaona ninaweza kufika mbinguni kwenye ninapata wazi wa ushirika pamoja na Yesu Kristo. Faida ya pale, Yesu anasema wakati unaamua tu, unatoa maisha yako, unasema ninampa Yesu maisha yangu kama Bwana na Mwokozi wangu. Anasema hivi, namba ya kwanza anasema ishara hizi zitawafuata wale ambao wameamini. Wanaona, na wamebatizwa. Ile ubatizo ni katika maji mengi, hapana maji ya kitoto. Wale watu ambao wameamini ni kusema mtu ambaye alikiri yeye mwenyewe. Haiko mtu ambaye alipelekwa au alienda juu ya mtu au alienda juu ya kitu, alienda juu ya pesa, alienda juu asaidiwe, lakini mtu alienda juu ya Kristo, maana amefunzwa. Akisha kufunzwa ameamini, akisha kuamini anaona ile ubatizo wa maji kidogo hapa kukichwa alipewa ilikuwa ubatili kutokujua. Alafu unaamini kwenda ndani ya maji mengi, kama vile mimi niliamua na wewe umeamua, na wewe papa ameamua, nyumba yote mumeamua, na wengine wakaamua, mke wangu akaamua, watoto wangu wakaamua, na Wakristo wote tuko nao pamoja wakaamua. Haleluya. Na wale ambao hawajaamua wataamua tu, sababu hakuna njia nyingine. Njia moja juu ujulikane kwamba umeamini Yesu, umeokoka. Njia yenyewe na kusaidia kufuata Yesu, ujisikie uko mbele ya Yesu, uko huru, ni wakati umewekwa ndani ya maji mengi, umezikwa na Yesu na umefufuka naye katika kufufuka kwake, kuamuka ndani ya Yordani. Haleluya. Alafu hapo ndio unasikia raha ya wokovu. Sasa mwile kupatia Yesu maisha yako, mko faida. Na zile faida Yesu anasema kuna ishara zitawafuata wakati unampatia maisha yake. Haiko tu, unaona tumesema aina za ubatizo, aina 8 za ubatizo. Mchungaji pia aliwapatiaka aina 10 za ubatizo. Umeshajua ubatizo ni nini? Tulianza mafundisho ya ubatizo depuis janvier hadi leo. Unaona, sinakuwa karibuni miezi 5 hii, sababu tulipeleka muda mbele juu ya hii hali ya kufunga. Nafikiri watu wote wenyewe wamefunzwa juu ya ubatizo, mumepata mingi sana kwa ajili ya ubatizo, na ninajua muna portion mkubwa, mnaweza saidia watu wengi kwa njia ya ubatizo. Hatuya kosaka kuzungumza juu ya ubatizo kila mara tukikutanana. Na tena zile mapepo potentiel, juu ubatizo ni shamba kubwa yenye mafundisho ya ubatizo ndio napeleka ndio nguzo ya Ukristo wote hivi. Yaani ndio kwa maana mafundisho ya ubatizo mnaweza fanya hata miaka na miaka mnajifunzaka tu juu ya ubatizo. Miaka na miaka, ni faida mkubwa mtu akipata mafundisho ya ubatizo yenye kutosha. Sababu mtu mwenye temwe de Jehova hata kukuia tu akwambia sema no, Yesu haiko Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, haiko Mungu. Tuseme ndio, umefunzwa, umejua umungu wa Yesu ni gani? Yesu kujua nini iko mwana wa Mungu na yeye iko Mungu. Utatu utakatifu mnajua. Ile ushuhuda ya watu watatu mbinguni na watu watatu hapa chini ya jua, maana yake ni gani? Unaona? Sasa ile yote yani mmejua kwamba Yesu ni neno, Yesu na ile neno ndio liliumba, Yesu ndio Mungu, ule Mungu mwenyewe alijiincarne ndani ya mwili, akaenda kuzaliwa, akaitwa Yesu. Ule roho mwenyewe alijiincarne, juu roho, Mungu ni roho, hawezi ona roho. Alijiincarne ndani ya Yesu, ndani ya mwili wa Maria, akazaliwa kwa mwili wa mtu, akaitwa Yesu, akawa mwana. Lakini ule mwana iko incarne amo roho. Ile roho ndio Mungu. Ndio maana aliambia Yohana msura yake ya 14, Yohana 14 mstari wake wa 6. Yeye Yesu anaambia Filipe, nyinyi mtataka niwaoneshe Baba mpaka wakati gani hamjaamini? Eti mwenye ameniona mimi ameona Baba, Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya Baba. Unaona? Sasa anasema hapa kwenye tunasema juu tuko mpartia ubatizo ndio kwenye niko. Wakati mtu ameokoka, haokoke tu kuokoka. Kama vile tulianza kusema, mtu anaenda kusoma juu apate avantage ya kusoma. Mtu anaenda kuolewa apate avantage ya kuolewa. Mtu anaenda kukazi juu apate mshahara. Na mtu akiingia muokovu nao una avantage yake. Avantage ya kwanza ndio hapa penye tulianzia mu 15.
ni wakati inakupatia nguvu za kushimama. Zile nguvu ndio advantage yako, inakupatia nguvu za kushimama. Unakuwa na imani yenye kukaza, inakupatia nguvu za kushimama. Yaani hautashindwa hivi. Pale penye wengine wanashindwa, wewe unaweza. Unaona? Penye wengine wanashindwa, wewe unaweza. Kile kenye kinashinda wengine, wewe unaweza. Mahali ambapo wengine hawezi fika, wewe unaweza. Unaweza juu ya nini? Haiko eti unaweza sababu wewe ndio uko Samsoni. Unaweza sababu uko na imani. Kile kenye hauwezi, Mungu anakifanya. Haleluya. Ndio kwa maana utaona hata ukikosa pesa, juu Mungu amekupatia nguvu, amekupatia imani. Hata ukikosa pesa, zile pesa hautalia kama mpagani asiyemjua Mungu. Utabaki unajua Mungu ndio mwenye pesa zote. Amenipa hata uhai, huko hata wenyewe hawana uhai. Amenipa hata miguu, kuna wenyewe wako wanatembea mumabekie. Amenipa hata watoto wema. Nyumba yako kiangalia unaona ile maua yote iko ndani ya nyumba, unaona hakuna hata mtoto mgonjwa. Lakini ukienda manyumba zingine utakutana kuna watoto wengine wanaangalia hivi. Unaona wamegonjwa lakini wako ni wazima. Unashukuru Mungu. Hiyo njoo urithi utajiri wa imani. Na wakati unashukuru Mungu juu ya ile, haiko tu aseme upate pesa. Ile shukrani inaenda kukufanyia taji. Ile ndio nasema, ndio Biblia inatuambia hapa mukumi na sita yake eti mumepewa mzigo ya kwenda kuhubiri. Ile yenyewe sababu wapagani hawaamini ile. Wapagani wengine wao wanataka waone kama ni pesa hawajazipata ziko ndani ya mkono, wanajua wengine anaweza enda jiua mpaka zile pesa zipatikane. Ndio nakutana wengine wanaweza enda fanya prostitution, wanaenda kufanya washerati juu tu wapate pesa mikono. Pesa akizikosa mpaka project yake haiyakamata, ataenda fanya usherati mpaka apate pesa mkono. Ndio mama Mutombo, nafikiri uko mama na bapapa weko hapa na babiana wetu wamekomala wamekuwa polisi ya 25, wanaweza si wote tunaweza shuhudiana haya kwenye tunakuwa tunapita, tuko tunawaona, tunasikia vile watu wengine wenyewe hawana imani, ba mama abashikiki ndani ya bunyumba, baba abashikiki ndani ya bunyumba. Yani maanguko na njoo maanguko, yani Sodoma na Gomora. Situko tunabishi Mutombo, hauna ushuhuda juu ya ile? Ndiyo kabisa, ile ni kweli. Alors, ile inasema sasa wakati yenyewe sisi tumepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunashimama. Tukija shimama, tunaenda kuhubiri sasa wale wapagani, ile ambayo sisi imetushimamisha, inatuma tunakuwa na nguvu, inatuma tunakuwa watu wa shukrani. Anasema ya kwamba juu wakati tulizikwa naye, ile mizigo yote ilizikwa, ile ukosefu yote ilizikwa. Wakati tulifufuka, tukafufuka na urithi mpya. Na urithi wa kwanza ni imani. Haleluya. Urithi wa pili, tukisha kuwa na imani, tuko na tarajio mbinguni ya kwamba mbingu iko, tutaenda mbinguni. Yani hata tukikosa hapa chini ya jua, tuna mahali kwetu ambako tuliweka hazina kwa kumupa Yesu maisha yetu. Haleluya. Amen. Sasa pamoja na hiyo, anasema eti wale wapagani wasiomwamini Mungu tuwaendee, tuwaambie wale ambao wako nalia, kuko ambao wanatajiwa wakati wa corona, wengine walishapoteza imani, wengine unakutana uko nalia juu ya magonjwa, ambia hapana, kuna mmoja tunajua, mwanaume mmoja ni mponyaji, jina lake Yesu. Kijana wa miaka 38 alikuwa kukisima akitafuta kumuingiza, hakumupata mpaka Yesu tu aliposimama. Wale ambao hawana imani pia tuambie kwamba kuna mtu ambaye anaponya, ni Yesu Kristo. Haleluya. Mnakumbuka kwamba tulisomaka hiyo pia kwa mwanzo wakati tunasoma juu ya ubatizo na namna ya ubatizo, na sababu gani mtu anabatizwa, juu ya nini mtu anabatizwa, kitu gani mtu anatuma ndani, anapewa mzigo gani mtu anapewa wakati anabatizwa. Mateo 28:19 na 21 yake. Mnakumbuka tulisema mtu anabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yani aende na pale mtu amefunzwa ile ambayo atapeleka kwengine wasio mjua Mungu. Sababu ndio kwa maana tuliwaambia mtu hawezi kubatizwa tu anapelekwa ndani ya maji kama hajafunzwa.
Juu yatakiwa mtu aelewe ni kitu gani anafuata. Ndio kwa maana tuliletaka masije mbalimbali ndani ya mafundisho. Kama mnakumbuka kwetu tulianziaga ubatizo ni nini, maana ubatizo ni gani, aina za ubatizo, na kila aina ya ubatizo ni juu ya nini. Unaona ni juu ya nini. Sasa na tukazungumzia ubatizo wa kweli ni ubatizo gani. Hapa tuko maandiko matakatifu kwa kuona faida ya nani, ya ubatizo mtu anaenda kupata. Ile ubatizo umepata faida yake. Na njoo kwa maana tunaanzia mwile mstari wa 15, 14, 15 kwenye tulianzia Marko 10 sura yake ya 16. Kwa hiyo anasema ya kwamba tunapata ile imani, tunapata ile neema ya kuweza kuwa na imani pamoja na Mungu. Na tukisha kuwa na imani pamoja na Mungu, hatutakuwa watu wa machozi tena. Ewane, hata magonjwa kikuwa wakikwambia aseme uko na magonjwa mwili, ile magonjwa unajua Yesu alishaibeba. Hata corona ingelikuwa mahali, wewe hautalie juu ukisha kuvunjika imani kwamba niko na magonjwa, sefini ile magonjwa itakuwa mbio. Ndio vile unakuwaka muimani. Lakini wakisha kuambia sema magonjwa iko, ile magonjwa usikamate kama magonjwa, hapana. Ushirikishe mcha vile tuko sie wenyewe tunaomba pamoja. Ndio kwa maana Mungu amewaweka mikono yetu. Tumeshirikiana sisi wote ili tuweze kusaidiana wakati yenyewe hamjiwezi au wakati yenyewe tunahitaji maombi, sisi wote tunaombeana. Ile inatusaidia pia. Mnakumbuka kwetu tulisomaka mu James, yani Yakobo sura yake ya 5. Ukisoma mstari wa kwanza unapanda mpaka mstari wa 7. Pale Biblia iko inatuambia kwamba eti mtu wa kwenu akigonjwa, kama akigonjwa aite wazee wamwekee mikono. Unakumbuka? Tulisomaka pale. Sababu ile mikono wazee wanamuombea, wamepewa ile mamlaka na Mungu, inamsaidia kwa kuweza kushimama tena. Pale ndio Yakobo yuko anasema. Na hapa Yesu anatuambia sasa ile kushimama yetu tunaenda kushimama yetu na ile imani. Unashimama kama vile hauna hata pangekuwa mchoko, usijitie wa michoko. Jisikie kwamba wewe michoko ilishaivuka. Wewe ile haiko yako. Ndio kama unasikiaka maandiko yanatuambia ile wakati kwa tunaongea juu ya hii jambo tena ya hivi. Tunasema mtu Mkristo hata mtu mwenye na imani, kama unaenda bana kuombea kichwa kilikuwa kinakuluma, Biblia inasema imani ni kuamini kwamba umepokea lakini haujapata. Ndio imani ile. Warumi sura 10. Haiko ndio vile tusemaka Warumi sura 10 mstari wa 10 mpaka 17. Yaani imani ni kwamba umeenda mbinguni, ile mbingu unaanza iona mfano lakini haujaifika ndani. Unaanza kuishi kama mtu wa mbinguni, unaacha dhambi. Yaani ile imani ni kupokea, ni kwamba uanze kuishi maisha ya utakaso. Sababu unajua kuna mahali unaelekea, lakini pale haujapafika. Jua unajua utapafika. Kama ni magonjwa walienda kuombea, unajisikia umepona, bakisha kuwekea tu mkono. Ndio kwa maana ushuhuda, mtu akikwambia sema sina ushuhuda na meombewa, unajua kwamba ule mtu hana imani. Ndio wakati mwingine unasikia kama wanabii weko ndani ya chumba ya maombi, unasikia wanaanza kukemea eti wewe hauna imani, sababu wakisha kuombea unabaki na mashaka. Sefini na ile magonjwa inaweza kuua na utamlaumu Mungu. Sasa mbona wachungaji waliniombea? Mbona vilikuwa hivi? Ulikosa imani. Unaona probleme? Wakati imani iko, unashimama ndani ya imani kwamba nimepona. Ndio unaonaka wengine weko mbele wanashuhudia, Mungu amenisaidia, Mungu ameisha kuniponya. Ile furaha yenyewe unashimama nao ya wokovu ile enjoy. Biblia iko inatuambia hapa 16 ya Marko sura ya 16 ya kwamba hapo tayari uko nafundisha wasiojua ukuu wa Mungu kwamba Mungu anaweza. Haleluya. Amen. Sasa mwile 16 inasema hawezi kuwa pia na imani kama haujabatizwa. Juu ile imani iweze kupata mizizi, iweze kupata nafasi, lazima ukuwe umesha kuwekwa ndani ya maji, umesha kuzikwa na umesha kufufuka katika Yesu. Hapana maji hapa kichwa, narudilia tena, sio maji ya kutia hapa kichwa. Ile yote wote tuliwekewa ile maji na tuko watoto wadogo kwa imani ya baba, imani ya baba zetu, ya batate zetu. Anasema eti no, unakubali mtoto wako tumubatize? Eti ndio ninakubali.
utashimama garaku huyu mtoto, unasema utashimama garaku. Mbingu ni yako. Wewe uko na funguo za mbingu. Jele mtu. Itu zavili. Kwa hiyo mbingu iko individual, ni ya mtu yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo anasema hapa ya kwamba ukisha kuwa umesha kubatizwa na unashimama na imani, uko capable wa kufundisha wengine kupitia ile imani na ujasiri, ushujaa ambayo Mungu amekupa kulingana na vile amekuita, sababu umekubali kwamba yeye ni mwokozi wa maisha na maisha yako. Angalia sasa faida ya wokovu iko hapa 17 ya ile Marko sura 16 mstari wa 17 anasema na alama hizi zitawafuata. Hii njoo yenye tuko tunaongelea faida ya nini? Unaweza andika kichwa chetu tu, tunaongelea faida ya wokovu. Yani faida ya wokovu ni ile maishara, ile alama. Yani ukisha kwenda kujifunza unapata diploma, ile akili umepata ya kuwa capable ya kudefend ile diploma. Jambo la kwanza, eti alama hizi zitawafuata nao wanaoamini. Kwa jina la Yesu watatoa pepo. Unasikia? Eti kwa jina la Yesu wataombea pepo na zile mapepo zinaenda. Mshaona watu wa mapepo? Pale pale unasikia eti wengine weko uoga. Eti unajua familia yetu azina familia na biso oba ndoki ba mingi bazo sala biso fetishe nini na nini. Unasikia wengine pale pale unashimama, wanajua niko na mwenye iko na nguvu zaidi ya nguvu zote hapa chini ya jua, ni Yesu Kristo. Anasema ya kwamba hakuna nguvu zinazozidia nguvu alizo nazo, na zile nguvu alizo nazo ambazo zilifungula hadi kaburi. Shetani hakukuwa na namna ya kuweza kukamata kaburi aibukle. Hange ibukle. Juu mwenye alikuwa na nguvu zaidi yake alikuwa ni Yesu. Ndio kwa maana wakati alifufuka vile nasema dunia ilitingizika. Sababu alikuwa mingi mkaburi, walimuzika iko kama mwanadamu, lakini mule mkaburi hawezi zika Mungu, akakuwa mkubwa zaidi ya udongo. Wakati alinyang'anya shetani fungulo, akakuwa mkubwa, ilibidi udongo tingizike juu. Udongo sura kitu kikitia mule ndani kinaanza kukua kabambi. Unaona kinapasulaka kitu kenyewe litia ndani, ndio Yesu ule. Sasa nguvu zake zilipasula udongo. Alafu hadi asubuhi walipoenda wakutana maisha kutoka. Vile nasema hapa 14 yake kwa yetu ulianzia. Eti wakati waliambia hata mitume wao wenyewe walishindwa na kuamini kwamba Yesu alifufuka. Kwa sababu waliwaambia vile hivi lifanyika, wale wa mama bawili wenyewe walilamukiaka kwenda kuangalia kwamba jambo gani ambalo lilifanyika kule. Unawakumbuka? Ni wanamke. Ndio kwa maana wa mama ni Mungu akisha kuita amekuita. Simama pamoja na Yesu. Mtu asikwambie eti wewe uko mwanamke hawezi kuhubiri. Wenyewe walipeleka injili ya ufufuko wa Yesu walikuwa wa mama. Maria Magdalena, haleluya, na mwenzake Maria. Unaona wale wa mama wawili ndio walipeleka kwanza habari za ufufuko wa Yesu Kristo kwamba amefufuka. Wanakutana mitume wanaeleza hivyo, walishindwa na kuamini. Asema ule baba alifufuka namna gani? Ndio Yesu iko na wakemea hapa. Anawakemea hapa 15 yake ya kwamba hawakuamini juu ya nini. Anawakemea kabisa. Anamwambia lazima muwe na imani. Sababu ile imani ndio inawapa ushuhuda mbele wasioamini. Anawaambia eti sasa hivi mmeniona. Juu hapa aliwatokea sasa hapa. Anamwambia hivi mmeniona, mmenisikia, mmeniona. Nyie ambao hamkukua na imani. Sasa hii habari ambao mmesikia na mmeiona, mwende sasa mkaishuhudie kwa mataifa. Mshuhudie, ile kushuhudia ndio kuwa na imani, ndio ile imani tunazungumza ya kuwa nayo. Hapana kulialia tena. Yesu yule mwenye uwezo, aliye na uwezo juu ya magonjwa, aliye uwezo juu ya wachawi, aliye uwezo juu ya kimbiligiti, aliye uwezo juu ya masirendezo, juu ya mamari de nuit, juu ya hewa zozote zile. Ule aliye na uwezo wa kutingiza ulimwengu, yani hakuna kitu anasema hapa eti hata ukikula sumu haitakuzuru. Kwa maana yeye ana nguvu za kuneutralize ile sumu ndani yako, ile magonjwa ndani yako. Haleluya. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ile ndio faida ya wokovu.
Yani anatupatia nguvu za uponyaji. Eti tukiombea pepo, eti pepo itaenda. Ndio faida ya kwanza ile. Uiandike. Anatupatia uwezo, mamlaka ndani ya dunia. Muiandike. Yani eti tunakuwa na uwezo wa kutoa pepo. Yani ukiamini Mungu, umebatizwa ya mara pili, umeokoka. Ndio kwa maana unakutana watu wengi meme mwa Katolika. Nakwambia tunaishi mambo mengi. Tuko na badada yetu ni Wakatolike, wengine mafamilia ambao hawajaokoka ambao ni Wakatolike. Mimi mwenyewe nilikuwa Katolike, yenyewe nilikuwa nakwambia au na ushuhuda wanazigia. Hata mapadiri wengine wakigonjwa mapepo, hii mapepo juu pepo haiogope padiri, haikuogope juu uko mhudumu, aju uko na titre archbishop yao nani. Hapana, pepo haikuogope, sababu kama haogope dhambi, ile pepo itapata tu njia ndani yako. Unazikia mama? Sasa jambo lililopo wakati watu wengine ambao weko ndani ya hiyo ya madini zingine au na madhehebu zingine ambazo imani kabisa misingi kinaganaga, hamuna mafundisho ya wokovu. Yani hamuna mafundisho ya repentance, mafundisho ya kumtegemea Mungu. Hapana dini, hapana Maria, hapana chochote, hapana mtu yeyote, hapana Branham, hapana Muhammad, hapana nani, lakini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu bila intermediary. Unamjua Yesu alitumizia Maria, anaweza kutumizia na wewe. Iko multi system, Mungu iko multi system. Kama vile alitumizia Maria, anaweza tumizia na mtu mwingine yote kwa kufanya jambo lingine lolote. Alitumizia pia mtumishi wa Mungu yeye Elia kwa kufanya muujiza mbele ya nabii 400 wa Baal plus 450 wa Asher. Yani miungu ya mawe 400 ya Baal, miungu ya mawe 450 ya Asher. Watu wasioamini miungu yani wachawi 850. Mtu mmoja Elia aliyeamini Mungu wa mbinguni, ile siku waliita miungu yao washe moto, ikanyamaza. Mungu wa mbinguni akanyamanzisha. Wakamwambia pima na wewe Mungu wako. Mungu wa Elia alipoomba akasema tu jambo moja, ijulikane Bwana kwamba ijulikane leo kwamba wewe ni Mungu, au ambao na hii miungu yao waiache kuamini, waabudu jina lako. Elia kaita moto, ye moto yake kashuka, ikakonsime ikakonsime ile miungu yote ya Baali, na jina la Bwana likaabudiwa, likashukuriwa. Haleluya, amen, amen. Yani iko hii ni avantage mkubwa ya wokovu. Tukiombea pepo inaenda. Yani mchawi yoyote hawezi kukutafuta ndani ya radar wakati unashimama ndani ya utakaso na unamwamini Mungu, eti anaweza kukuona. Hapana, haiko tu hii kazi waseme tu ni pastor. Unasikia wanasema hapa tu ni pastor, yeye anaweza tosha pepo mama mtombo. Unasikia ni pastor tu ndio wanasema, unasikia ni pastor tu ndio wanasema hapa anaweza kuombea pepo inaenda. Hapana, wanasema nani mwenye ameamini na amebatizwa atapewa hiyo avantage ya wokovu ya kuombea pepo na ile pepo inaenda. Yani ukisha kuamini, umebatizwa ndani ya maji mengi na unashimama ndani ya wokovu katika utakaso, uko mtu wa imani na ushuhuda. Ukisha jua nikiombea pepo inaweza kuenda. Bwana, mtoto wako akilamuka amegonjwa pale, sio lazima uite pastor. Utaita pastor ukishindwa, na ukishindwa maana imani yako ilikuwa kidogo. Lakini ukikuwa na imani, nasema imani yangu kidogo. Ndio. Ukishindwa kutosha ile pepo, imani yako iko kidogo. Ndio kwa maana utaita wazee wamuombee, sababu imani yako imekuwa kidogo. Mpaka mtu akue na imani juu aweze kuombea pepo iende. Na ile imani kujua kwamba Yesu anaweza. Usikue na mashaka. Unasema ninakwenda kuombea mtoto wangu, namwekea mikono, Yesu mponye. Bwana, pale ile pepo inaenda. Tumepewa ile ni avantage tumepewa ndani ya wokovu mama mtombo. Jambo la pili, avantage ya pili tumepewa, inasema watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha. Ile kusema kwa lugha hapa haijakuwa kunaba. Sababu kuna kusema kwa lugha na kuna kusema kwa kunaba. Kusema kwa lugha, Biblia inasema wakati mitume wote walipokea Roho Mtakatifu walisema kwa lugha. Kuna aina mbili za lugha ambazo pia maandiko yanazungumzia. Inasema lugha ya kwanza ni lugha mtu anaomba ndani, au watu wanasikia wanaomba kwa lugha
rabaseketeria bariando bobobo shikaba sandre bosh. Unasikia ni lugha ambayo wakati ninaingia kiroho inanijenga mimi mwenyewe. Biblia inasema ile ni lugha ya kujenga mtu yeye mwenyewe. Yani ni lugha ya maombi, yani ni lugha yenyewe inasindikizwa na maneno yenyewe, pali utosha ile maneno ndani ya kinywa chako inatoka ndani ya moyo wako kiroho. Yani ni sente sprinjo anakuwa na kuinspire ndani mule ndani. Unaweza kwa kusema maneno lakini ile lugha uko nasema inamaanisha chochote kiroho. Lakini kimaombi yenyewe uko naomba wewe. Unaona? Sababu ile ni lugha ya kukujenga wewe peke. Anasema ile ni lugha ya kwanza. Anasema kukikuwa nabii, mtu mwenye anasema kwa lugha lakini kwa njia ya unabii. Eti ule mtu akisimama anasema zebro karia basahira mine gibo sandrebo sinepayan. Unaona? Bwana anasindikizwa na nyingine, Bwana anasema hivi. Akisikia ule anasema Bwana anasema hivi, ule mwenye alikuwa anasema kwa lugha ya kujijenga na nyamanza. Ndio Biblia inasema ananyamanza. Sababu ule alikuwa anasema kwa lugha ya kujijenga, iko gift, iko kado Mungu amekupatia kisha kuokoka kusema kwa lugha ili ujijenge mwenyewe, ujisikie furaha ya wokovu wakati uko mbele za Mungu. Sasa pakikuwa huyu mwenye amepewa gift ya unabii, wakati yeye anasema kwa ile lugha unasikia analeta interpretation ya ile lugha alikuwa anasema kwamba Bwana anasema huyu mwenye alikuwa anasema kwa lugha ya kujijenga anyamanze. Juu huyu mwenye anakuya na lugha ya unabii anasema unabii yenyewe anasema Mungu anamwambia kuambia kanisa. Unaona? Yeye hajijenge yeye mwenyewe lakini anajenga kanisa lote mzima. Unaona vile? Amen. Amen. Amunifate. Mimi na basiki. Sema sasa mbele tushi. Sasa ndovi ule mwenye iko nasema kwa lugha yenyewe iko na matafsiri, lugha ya roho, yani iko na ujumbe yenyewe Mungu iko napatia watu. Ule mtu anasema au wenyewe iko nasema kuomba kwa lugha ya kujijenga wao wenyewe wanyamanze. Sababu haiko kwamba hawana control juu ile lugha. Ile lugha ni kama vile mtu uko naomba. Ukisikia mtu analeta ujumbe Mungu anasema na uko naomba, hata useme kwa lugha utanyamaza usikie Mungu anasema nini. Unaona? Sasa huyu nabii yeye analeta ile lugha, analeta na matafsiri yake sababu ni ujumbe Mungu anatuma mkanisa. Ile ndio aina ya pili ya lugha. Aina ya tatu ni unabii kinaganaga, ambayo mtu anaweza kuwa hakusema kwa lugha lakini Mungu anamfunulia. Yani ni lugha yenye iko ndani ya roho yenye haisikilikane na mtu. Yani Mungu anaongea naye ndani ya roho, anamuonesha iko maono kwa wakati kwa masemi mengine. Anamuonesha jambo ambalo liko linapitika, anamuonesha hali za watu. Wanaweza shimama na anaanza kuambia bila hata yeye kusema kwa lugha, mama mtombo hali kwa hivi na hivi na hivi. Hivi ndio maisha yako hivi. Ule ni nabii. Wewe ndio wanataka nabii. Unaona? Na kuko mtu mwenye anasema kwa lugha naye analeta maneno ya unabii ambao Mungu amempa kwa wakati ile yenye watu wako ndani ya maombi. Anaweza kuwa haiko normalman nabii eti ananabaka kila mara, lakini Mungu anaweza mtumizia kwa njia ya lugha na tafsiri ya ile lugha juu Mungu anatafuta sema chochote ndani ya mkutano. Unaona? Sasa hii aina ya kwanza ni aina ya mtu. Sasa vile wewe uko hapa ukianza kuomba, wakati mwingine unaweza fika kwenye unafika haujua hata bilikuyae. Haiko ase yenyewe unaweza jifunza mahali hapana. Jua hawezi jifunza kusema kwa lugha. Unasikia kati uko naomba, unasikia wakati mwingine unakusoma kama ushakuwa uko naomba unasikia unasema rika zebra kato sijua kama ushafikia pale. Unasikia maneno haitoki tena juu ya kububujika ndani yako. Unasikia ulimi kama vile nafunga. Ushasikia vile? Ndio. Sasa ile ndio wanasema lugha ya kujijenga wewe peke. Uko najijenga. Yani ile ni ya muhimu sana, ni faida ya wokovu. Anasema wenyewe wameamini Mungu, ni kado Mungu anawapatia. Ile haiko ya kupinga. Watu makanisa mingi ziko na vita juu ya hali kama hii. Wengine hawaamini lugha ndani ya kanisa, wengine hawaamini unabii hata ndani ya kanisa, wengine hawaamini eti nani yani lugha interpretation au unabii yote kinaganaga ndani ya kanisa. Anakuambia eti Mungu alisemaka na watu wa zamani tu ndani ya agano la kale,
Kwa leo Mungu hata sema tena na wanadamu, eti mtu akisema kwa lugha ni mapepo. Kuna madini zingine ziko vile. Na ile yote ni kutokuelewa. Sababu ule roho mwenye tunapokea, tunabatizwa ndani kulingana na ile aina 8 za ubatizo tulisema. Ile ubatizo wa roho mwenye anaipana tu ni Yesu Kristo. Haleluya. Njoo mwenye anabatiza watu. Aliambia mitume msitoke Yerusalemu, mbaki pale mpaka mtakapopokea roho. Ule roho njoo atawaongoza kwa kuweza kwenda kwenye mnaenda popote kuhubiri injili. Na njoo hapa penyeko na watu. Anasema hizi alama zitawafuata. Ni advantage za wokovu ndio tuko tunazungumza. Utasema kwa lugha ni advantage, ni ile kujenga. Unajijenga kiroho, sio uko na bubujika mbele ya Mungu kiroho. Ile mtu mwenye kama mtu hana ile dedication, kama mtu hana ile zele kiroho, kama mtu haende mbele ya Mungu, unafungua roho yako kinaganaga, hauwezi sikia kusema kwa lugha. Na watu wa vile ndio wanapingaka kusema kwa lugha ndani ya kanisa. Na kusema kwa lugha ni jambo la muhimu sana. Kila yeyote aliye ni Mkristo ni jambo anatafutishaka, ni jambo naombaka Mungu akufikishe dimension. Haiko sasa jambo unaweza kwenda kujifunza, lakini dimension Mungu unaombaka Mungu anakufikisha ndani, sababu inakujenga wewe mwenyewe kiroho. Haleluya. Sasa jambo la tatu inasema hivi, eti watashika nyoka watashika nyoka kama watashika nyoka, na kama wakikunywa kitu chochote kichafu hakitawazuru. Eti nyoka wataikanyaga. Unajua nyoka ndio shetani yule. Eti wataikamata hivi, watamtingiza shetani, watamutupa, watamkanyagia. Biblia inasema kwa sehemu nyingine eti watakanyagia shetani. Najua kuna nyimbo tunazimbaka kusema na kanyaga shetani leo. Wakati uko naomba, unajua Yesu aishakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haukwake free tena vile vya kuomboko hivi. Unajua watu wasinione, hauangalie watu, hapana. Juu umepata wokovu wa Yesu Kristo. Ndio maana unasikia, unaweza fika mkikundi unasikia wengine unajiuliza eske umu ni watu ndio wekwamo au ni fujo tu ndio ikwamo. Mtu akisha kuingia mudimension ya Saint Esprit, unasikia unapelekwa kwenye uko libre ya kuomba. Unasikia haiko tena wewe. Unasikia mwenyewe kula anasema kwa moyo, kula anasema kwa moyo, kula anasema kwa lugha. Na mule kama maombi inaivya kabisa, ndio unasikiaka watu wengine Mungu anaweza karama za huduma Mungu anazifungula mule ndani. Unasikia hata wanabii wanaanza kufunguliwa. Watu wengine wakuzaliwa wako wanabii na wanafunguliwa ndio mchumba ya maombi. Juste kujitoa vile, kujidedike, yani kufungula roho mbele ya Mungu kwa hali ya wokovu aina tuko tunazungumza. Yani ile ni gift, ni kado Mungu ametupatia katika wokovu. Yenyewe anatupatia assurance kama vile wa Kristo. Sawa vile na wewe ukipata mshahara mwingi, ukipata mshahara umesha kusoma, unapata kazi, iko assurance ile masomo yako ulisoma. Iko furaha yako kusema umepata kazi, hii ndio ulisomea, Bwana asifiwe. Umepata mume, hii ndio ilikuwa shabaha yako. Umepata watoto, Bwana asifiwe, amekubariki. Ile ni neema mkubwa. Haiko vile mama? Ile ni ya tatu, ya kwamba na ya ine eti hata wakikula chakula kibaya sumu haitawazuru. Unaona makanisa mingi, mimi nilikuwa Uganda sehemu moja muka ya Changwali tuliendaka mko yetu tulifanyia kazi ya Mungu pia, sababu tuko na kanisa Mkampala, tuko na kanisa ingine Church of God Changwali. Mule mchangwali mko wakimbizi mingi wa Kongomani, yani la plupart ni wa Kongomani wenyewe, pia mingi yabo ni Bahutu wa kutokea Rwanda wenyewe banakuwa mule depuis zamani. Asi tulifanya lakini kazi nao. Mama, mule phone inabidi uone vile watu wako na maroho mbaya, wengine mwile makampu za wakimbizi kule wanapeana, Wakristo wanaenda kanisani lakini wanapeana sumu asubuhi kama vile jioni. Inabidi uone mama. Unajiuliza hawa tulifikaka mule ilikuwa kaona, wengine kwa washaacha kuomba Mungu. Lakini wakati Mungu atutia mule tulipeleka mule neno mama. Kanisa ilikuwa ilishaisha watu, lakini wakati tunafika mule tulifunza neno la Mungu, tukafunza upendo wa Mungu. Bwana, ile karuho wanasema watu walikuwa washaacha kanisa, sasa karueta baua ile uchawi wenyewe kwa wanapeana poison, ndio ile karuho mama. Siwa bali ipatia kata jina ya karuwa, se karuwa njo ilikuwa mara kwanza mimi nasikia jina ya karuwa kule. Sasa mimi nilisimama
tulikuwa mimi na mchungaji mmoja anaitwa James. Lakini wakutaka na ule mchungaji nani mkutaka na wako mwile hali tu ya boga juu yeye familia yake pia walikuwa walipatia kasumu. Nikasema hapana, watu kwenye Wakristo Wakristo hawezi ishi hivi. Tukasimama tukaomba, nikawaleta ndani ya sense ya prayer. Tukaomba kwa wakati kidogo, kwa siku kidogo, na viongozi wa ile Waganda wakaanza kukuya nao wanaanza kushiriki tena ndani ya ile kanisa. Yani ile maombi ilifanya kazi, tukafundisha watu upendo wa Mungu, Kristo ni nini, namna gani watu wanaweza ishi pamoja, umoja ni nini, namna gani mtu anafanyiaka watu. Yani restaurant zilikuwa zishafifia mule, watu waendake tena nje wengi, lakini zilifunguka mule foone. Inabidi one watu mingi, nakwambia wenyewe hawajatoka tu mule wa ile wakati yetu, ni wenyewe neema tu ilishukaka kwao, neema ilipoaka kwao. Unaona, lakini wote nafikiri ulishasikia kidogo ushuhuda wangu namna Mungu atosha mule ndani. Unaona, ile kanisa iliweza kusimama tena, ikakomala mpaka ikakuwa tena na vijiji. Ilikuwa chini ya ingine kanisa kubwa la Church of God yenye iko Hoima district ya Baganda. Ilikuwa chini yayo. Mama nakwambia tulienda kule Kumai kulaka Albert, kufungula vijiji ingine kule, kubatiza watu na vidioni. Tukashukuru Mungu kwa hilo. Watoto wetu wa imani wako Canada, wengine wanakuwa wanatuandikia, hata tukiomba wengine wanakuwa wako natufuata, wengine wako Australia. Tulikuwa hata nao leo wa mama Pauline Tambwe, wengine wako pale wa papa wa Janti wako Canada, wanani wa imani wote wako Australia, wa Pastor James wote wako kule, wenyewe tulifanya nao kazi. Ile kanisa Mungu alishimama, wa vijana wetu wako sehemu huko na kule kama wa Anifa wa inaendelea na hapa sasa. Nini? Kanisa kule kukani. Ingali mpaka sasa ingali kanisa kule kukampo. Asa ile ya Kampala hiyo njo kanisa mere yetu, depini kwa Uganda ile njo kanisa yetu ile. Yao mule kabisa roho anatumika, Saint Spirit anatumika sample saka kabisa. Ile njo kanisa ya kwanza yenye iko na chumba kikubwa kia moto kia maombi hata. Bwana alitusaidia mule sana kwa njia moja au njia nyingine, tuliona mkono wa Mungu kwa kweli. Na tunashukuru Mungu kwa kazi zote alifanya pamoja nasi. Kama leo tuko na ushuhuda ni sababu ya ile mama Mutombo. Kama tuko na ushuhuda, unasikia huyu ananiita kule kila mtu unasikia huku na kule, banajua kwenye bengi banajua kwenye tulitoka, banajua baba wenyewe tutoka nabo mikono, banajua baba zetu tutoka nao mkono, huduma tulifanya kule chini, bengine walitumika chini ya mikono yetu, walibarikiwa chini ya mikono yetu, mambo kama ile uaminifu tulionyesha tuko kule chini. Tulikuja hapa njoo tukaomba Mungu ikajiduble, njoo neema tuko nayo na leo tunashimama. Yani wakati unakuwa Mkristo ile hali ya uoga inatoka. Hawezi ogopa mchawi, hawezi ogopa tena utakula sumu. Hapana, anakuambia ukikula sumu haitakuzuru. Ukikuwa wa uoga wakikupa sumu kile sumu itakuua. Lakini mara ngapi tunakula sumu na Mungu anatuepusha hayo? Unajua wangapi wanakuloga kila siku lakini Mungu anakuchunga? Unaona vile? Kwa hiyo ile njoo imani tunapaswa kuwa nayo. Katika imani hatupaswa kuwa na mashaka. Njoo ile. Yani njoo ile anasema hata tukikula kitu hakita tuzuru. Eti wataweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapona. Haleluya. Hiyo njoo ya 5. Ile njoo avantage ya 5. Eti utaombea wagonjwa na wagonjwa watafanya nini? Watapona. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona kama Yesu ni wa mzuri mama Mutombo. Wokovu ni wa muhimu sana ndani ya maisha ya Ukristo. Juu hawezi kuwa Mkristo tu unasema unaamini Kristo kama hauna wokovu. Njoo ile yenyewe ukisoma Yohana sura yake ya 3. Tukisoma Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa 3 utakutana habari za nani? Utakutana habari za Nikodemu pamoja na Yesu. Mstari wa 3 inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia Nikodemu, kweli kweli ninakwambia, isipokuwa mtu azaliwe ya mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Sasa
Yohana sura yake ya 3 mstari wa 3. Sasa unaweza soma unafika kwa mstari wa 5. Wa 4 anasema hivi, Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa tena mara ya pili na amekuwa mzee? Anaweza kuingia tena ndani ya tumbo ya mama yake mara ya pili na kuzaliwa tena? Yesu akamjibu, sababu hakuelewa Yesu alisema nini. Alikuwa hajawahi kuelewa kusikia wokovu ni nini, kubatizwa kwa maji mengi ni nini. Sasa ilibidi Yesu amfasirie. Yesu akajibu akasema hivi, kweli kweli ninakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji, ndio anamwambia sasa, anamfunulia siri ile kuzaliwa mara pili ni nini. Asipozaliwa kwa maji mengi na kwa roho, kwa maji ile kama mfano Yesu alipozaliwa, ile maji ni kama maji Yesu aliyoipitia yeye mwenyewe. Yesu haiko maji walimwangia hapa pana. Haseme eti mtu kuzaliwa kwa tumaji hapa kukichwa. Kwa maji mengi, yani unazikwa kama Yesu yeye mwenyewe alipana mfano ile maji ni kuzikwa na kufufuka. Alizikwa ndani ya Yordani katika maji mengi na Yohana Mbatizaji. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aseme eti na kwa roho. Zile advantage tuko tunasema za wokovu mwenyewe anazileta tu anazipana ni Roho Mtakatifu peke yake. Amen. Eti hawezi kuona ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Unasikia kama maneno ya Mungu iko maneno matamu na ni mazuri sana. Yani mtu hawezi kufika mbinguni kama mtu akubatizwa na maji mengi. Hata mtu akiomba 70 jours kufunga na kuomba kila siku, hawezi enda mbinguni kama hakuzaliwa na maji mengi. Wengine wanakuambia hivi, eti kuna kijana mwenye alikuwa na Yesu kumsalaba kushoto na mwingine kuume, alafu wa kushoto aliambia Yesu unikumbuke paradiso, na ikaishia pale. Biblia inasema ule kijana aliomba msamaha kumsalaba pale pale, na siku yao ya mwisho inafika. Ile ni neema. Ile ni neema. Lakini tumeisha kupewa neema sisi ambao tumeambiliwa neno. Ili neno umeisha kulisikia, lazima mtu amupe Yesu maisha yake. Hautangweti siku nitakufa Yesu atanidelibere. Amekutumia mimi ili nikuhubiri neno, uamini, ubatizwe kwa maji mengi ili uweze kuokolewa. Na yeye ndio vile aliwaambia wakati neema ilikuwa bado inatumika. Huyu mwenyewe kumsalaba, unataka na wao ingie, uniambie huyu naye anataka aingie kumsalaba. Juu kule kumsalaba ndio aombe msamaha. Anajua kama utafika kumsalaba. Anajua kama ile msalaba ataifika hako. Ule alipata neema. Kwanza walikuwa wawili, mmoja kumsalaba, yeye aligairi. Na pale ndio ilikuwa sister chance. Pale kuile msalaba ndio ilikuwa dakika ya mwisho. Unakumbuka maneno 7 ya Yesu kumsalaba. Ndio ilikuwa dakika ya mwisho. Huyu kijana mwenyewe ameambia, mimi na recognize kwamba niko mwenye dhambi, wananitia hapa juu ya dhambi zangu. Wewe kienda usiniache nikumbuke na mimi mfalme wa baba yako. Kumbe alikuwa ndani ya dhambi, lakini anajua Yesu kwamba yeye ndio mponyaji katika yote. Unaona? Alijua habari na siri za Yesu Kristo, alimwacha. Neema tu alipata wakati bana waweka kumsalaba yeye na Yesu, ndio neema alipata kwa dakika ya mwisho. Jua alitubu. Ile kutubu hapakuwa njia tena, juu ilikuwa dakika ya mwisho, na pale ilibidi naye auawe. Aliuawa naye. Hapakuacha wale wawili. Bote waliuawa pamoja na Yesu. Juu yeye aliomba msamaha, juu Mungu kwa milsistemi anasamehe kwa wakati na kwa dakika. Wewe ukikufa leo na umeambiwa neno, haikwaseme Mungu atakusamehe juu umekufa umetubu na wewe haukubatizwa na ulikuwa na muda wa kubatizwa. Huyo hakuwa tena na muda. Yesu angemwambia toe kumsalaba ende tena kubatizwa. Hapana. Ilibidi neema tu pale pale kumsalaba, juu ilikuwa siku yao ya mwisho ya kuzikwa. Unaona? Alafu sinaweni nilikwambia hivi Mamutombo, kama leo ima ugonjwa unaona ziko zinapita, simulipashwa kubatizwa mwezi wa 4. Leo kama unakufa leo hata haujaingia ndani ya maji, sababu situation inafungwa ya mamaji, Mamutombo wewe na jamaa lako nyewe wote mtenda mbinguni. Ubatizo yenyewe haizi bazuru kutokwenda mbinguni sahihi. Juu Mungu anaona utayari wa roho zenu. Mungu na Yesu naye aliona utayari wa roho ya ule kijana kumsalaba. Hapakuwa mwaya ya kumtuma tena mumai, juu kila kitu kilikuwa ilibidi akufe tu pale pale. Neema deja hii kuamini neema mwisha ipata tayari. Lakini sasa ikifika muda
wanafungula kila kitu, wanafungula mapisine, wanafungula bahari, wanafungula kila kitu, kisha mnakatala kwenda kubatizwa. Pale pale hata kwa mliamini muda mrefu, mshapata mafundisho mengi, mkikufa tu mnakufa na zile dhambi, na dhambi ya kutokuamini. Asema mtu abatizwe ndani ya maji mengi. Alafu hii hakuna sababu, hii wakati inafika hivi haina sababu mbele ya Mungu. Juu umepata neema ya kuambiwa neno, umepata neema ya kutubu, umepata neema ya kubatizwa, lakini umekataa kubatizwa. Uko na chunga njoo wakupeleke, na wana chunga bakuje bakuue, njoo ombe Mungu msamaha. Aloro wakati yenyewe wacha batiza, batizo alikatala kubatizwa. Wewe huyu wa hivi akikufa tu anaenda jehanamu. Unaona Lakini nyie wenyewe mmeamini tayari, Mungu ameona roho zenu. Kama panatokea jambo lolote hivi, mtu mmoja anafariki mfano, au Mungu anakuita sahihi, uko mweupe mbele ya Mungu, umekiri imani. Lakini juu ya situation ya mazingira, shetani anafunga milango. Mungu naye anajua, anasema anajua kila control kulingana na 1 Thessaloniciens chapitre 5. Anasema iko control ya kila kitu kenye kinatokea. Alafu anajua utayari wa moyo wa mwanadamu, na ile neno tuligusia leo. Na kisha ona utayari wako, anaona mazingira vile iko, anakudelivere, sababu yeye ni Mungu ambaye anadelivere selo roho ya mtu, hapana selo maoni ya mwanadamu. Anajua circumstance na hali, na anajua mazingira. Ndio maana ilibidi ule kiana kumsalaba amdelivere, sababu hapakuwa tena mwaya kumtuma ndani ya maji. Haleluya. Lakini wewe mwenyewe, mtu mwenyewe ananifuata, niko na neema ya kuweza kusikia maneno, na wakati wa kutubu iko anakataa kutubu, wakati wa kubatizwa iko anakataa kubatizwa. Akikufa ndani ya zile dhambi, haiko siku ile ya kukufa hata atubu, jua alipata muda wa kutubu na kubatizwa, hakuna kitu kilimzuru, anaenda tu jehanamu. Ndio Biblia ndio tuko tunasoma Biblia Mama Mutombo. Ndio tuko tunasoma. Unaona? Afu njoo ile. Nafikiri kwa yote, kama kuko swali mnaweza kuuliza, tunaweza kuachia hapa kwa leo. Kama uko swali mnaweza mkaulize. Hakuna kesi. Kuna makesi hapo. Wanasema kuna kitu. Unatubiri bien. Ndio. Kubariki. Ndio. Omba Mungu basi. Shukuru Mungu basi. Baba, tunakusifu, tunakushukuru, tushukuru Baba. Tunakusifu, tunakushukuru kwa sababu kwanza na wewe, tunaisha na wewe Baba. Baba ni wewe mshindaji, Baba ni wewe wa vyote. Baba, tunaacha mtumishi Kapinga na familia yake, na yeye mwenyewe tunamwacha mikono yako Baba yangu, upate kushirika damu yako Baba. Baba ni wewe mchungaji, wewe wa vyote. Vyote tunaacha kwa mikono yako Baba yangu. Na kama magonjwa yote vile kuna malaria, ile malaria ya coronavirus Baba, tunaacha mikono yako. Wewe ndio mbanga mkubwa kwa kutunza ile malaria, yote tunaacha kwa mikono yako mfalme wangu. Baba, tunakimbilia mpaka kwako. Baba, tuko chini yako, tuko mbele yako, tunakulia kila sana kila wakati. Yote tunachapa kwa mikono yako kwa siku ya leo. Amen. Amen. Mutombo, asante kwa leo. Asante wa vijana wetu, mbarikiwe sana. Amen. Mungu akubariki na wewe. Mbarikiwe sana Baba Mutombo nyewe wote. Asante tena kwa dimanche yenyewe na kuya. Karibu sana Okay, merci. Samedi yenyewe nakuja, tutakuwa tuko na maombi ya asubuhi kutoka 6h mpaka 12h ya kufunga na kuomba. Iko priere ya intercession, ndio vile tulipangaka. Ukiangalia kwa fiche yetu yenyewe tuliandika kusiku zenyewe zinaisha. Kwanza tulisahau kutangaza leo muibada. Yaani tutakuwa na maombi hii samedi de 6h à 12h. Ni maombi ya kufunga na kuomba, lakini pia dimanche prochain tutakuwa na ibada. Na tuko na habari ya mzuri, nilisikia kwamba a partir ya le 18 ya hii Mei wataanza kutufungulia kwanza kwenda tena kanisani kufanyia ibada makanisa. Tuko tunasikia furaha sana. Mungu asifiwe. Amina. Sawa, mubarikiwe sana, jioni njema. Okay, salimia wote. Watasikia, asante. Okay, merci. Okay, bye.